आस मान संक्षेप प्रभु वाक्य शुणा अवश्य वाक्य संक्षेप विक्टर कही सारी तथा मुझे आतोटी वाक्य संक्षेप रखी पदे वाक्य पढ़ा अवश्य से पदे वाक्य सबकि ना तथा पढ़ा कलस्य तार 4 अध्याय गोटे पद 16 पद आउ तुम्भमानंक मध्यरे एही पत्र पठित हेला परे लाउदिकिया मंडली रे मध्य जेपरी पाठ करा जाए पुणी लाउदिकिया रु प्रॉब्लम होची तो कंप्लीट कर दियो। आउ तुम्भमानंक मध्यरे एही पत्र पठित हेला परे लाउदिकिया मंडली रे मध्य जेपरी पाठ करा जाए पुणी लाउदिकिया रु जो पत्र आसीबो ताहा तुमे माने मध्य जेपरी पाठ करो एथि निमंते यत्न करो। मते आउ थरे पढ़ी दउछि कलस्य तार 4 अध्याय 16 पद आ तुमानक मध्यरे एही पत्र पठित हेला परे लाउदिकिया मंडली रे मध्य जेपरी पाठ करा जाए पुणी लाउदिकिया रु जो पत्र आसीबो ताहा तुमे मान मध्य जे पाठ करो एथि निमंते यत्न करो। आउ पदे वाक्य पढ़िबा लूका सुसमाचार 9 अध्याय 16 पद सतर पद मुझे पढ़ीदेवी सुंदर पढ़ाई तथापि आउ जमती द्वितीय थर अपना सुजोग पाइबे। आउ से 5टी रोटी और 2टी माछ घनी स्वर्ग आड़े ऊर्ध्व दृष्टि करी से सब आशीर्वाद कले पुणी भांगी लोक समूह को परिवेषण करने निमंते शिष्य मानू देवाक लगिले से समस्ते भोजन करी तृप्त हेले। आउ सेमानक निकटरे बली थिबा 12 टोकाई भंगा खंड उठाई नेले। प्रभु वाक्यर आशीर्वाद समस्त दियंतु। आमे संक्षेप आलोचना करिबा। आमे 2टा वाक्य पढ़ीछु लूका सुसमाचार 9 अध्याय 16 17 आउ पदे आमे पढ़ुथुलु कलस्य तार 4 16 पद। ए 2टा वाक्य मिसई देला बेलकु माने किछि संपर्क जना पड़ू नहीं तार भीतर किछि संपर्क थिला बलिया कनेक्शन थिला बलिया किछि जना पड़ू नहीं किंतु तार भीतर मध्य संपर्क रही छी। प्रेज द लॉर्ड। आमे समस्ते मु जानी नहीं अनेक जानी नथिबे आमे अनेक जानी छु हमर भारत रे संविधान बोली गोटे जिनिस गोटे अछि कोन संविधान इंग्लिश ता कॉन्स्टिट्यूशन कहबे ओडिया भाषा रे हिंदी रे मते ताको संविधान बोली कुआ होछि। संविधान प्रेज द लॉर्ड। अरे संविधान रे प्रत्येक भारतीय नागरिकांकर मौलिक अधिकार सहित सेमानकर कर्तव्य विषय रे आसुची गुड़ाई कथा भितरु व्यक्तिगत आम 2टा कथा आसुची आम मानकर मौलिक अधिकार आम अधिकार विषय आसुची। द्वितीय रे खाली अधिकार भोग करिया लोक नहीं जौन अधिकार भोग करुछंती देश पाई मते सान किछि कर्तव्य किछि दायित्व सेमानकर रहिछि से कथा भी आसुची। हालेलुया। आमे समस्ते आम अधिकार जानिबा दरकार। जदि आम अधिकार जानिबा नहीं ताहले आम अधिकार वंचित आमे हेउ आम अधिकार उपभोग करि परिबा नहीं। ए थिला संविधान कथा। द्वितीय विषय एरा राज्य रे हो कि केंद्र रे हो जेकोसी सरकार थांतु कांग्रेस थाउ कि बीजेपी थाउ कि जेकोन सरकार थांतु सबु सरकार संविधान को आधार करी संविधान को नहीं देशर प्रत्येक दल लोक मानकर सुविधा अनुसार विभिन्न योजना गुड़ाक से बनाती। हालेलुया।
संविधान को आधार करी संविधान रो मौलिक अधिकार को नहीं प्रत्येक सरकार जनसमूहर मान लोक मानकर आवश्यकता को दृष्टि आगे रखी भिन्न भिन्न प्रकार योजना गुड़ाक बनाती। हालेलुया। योजना जो योजना बनाती से जो मान जो योजना बनाई से गुड़ाए लाभ रही कि दुखर विषय संविधान आम अधिकार थिले मध्य कि सरकार माने जेते प्रकार योजना बनाउथिले मध्य भल भल योजना थिले मध्य आज योजना गुड़ाक लोकंक पाखरे पहुंची पारु नहीं। मु जानी एटी आमर अनेक कार्य आज्ञा आम नना और अनेक पाथी अनेक अच्छा से मो ठार ये विषय बेसी किसी जानी। हालेलुया। जे गवर्नमेंट तरफ लोक मान सुविधा पाई विभिन्न प्रकार योजना गुड़ाक बनाऊची जमती लोक मान लाभवान हो पारे लोक ऋण थे लोक आवश्यकता पूरा हो कि दुखर विषय से योजना जहाँ बना होची से योजना लोकों पाखरे न पहुंचीबारु लोक मान तार लाभ उठाई पारु नांती। योजना सरकार बनई देले योजना अधा रास्ता रही गला जो मानकर जरिया रे जो मान को दे योजना आम पाखरे पहुंचीबा कथा योजना से मान को रही गला योजना आम पाखरे पहुंची पारु नथिबारु तार बेनिफिट तार लाभ आमे उठाई पारु नहु। तार अर्थ सरकारी योजना विषय रे आमे भी टिके सचेतन हवा दरकार अवेयरनेस हबार आवश्यक रही नहीं कि नहेले आमर योजनार फायदा अन्य उठेबे। आज योजना गुड़ा चोरी हो जाउछि आपण माने जो बेनिफिट पाइबा कथा जो लाभ पाइबा कथा से लाभ अन्य माने पाउथिला बेले आपण मान पई जो योजना सरकार माने बनाउछंती सेटा पाई परना। प्रथम विषय योजना बनई देले बहुत भल विषय आमे दोष दे हेबो नै निंदा करि हेबो नै मात्र से योजना जो माननको जरिया रे पहुंचीबा कथा पहुंचै पारु नांती एवं हिताधिकारी माने आमे माने तार लाभ उठाई पारु ना। एतकी कथा मोर माने योजना और लाभ विषय मु चाहूची कहबा पई ठीक सही भलिया धर्मशास्त्र बाइबल आमनकर कॉन्स्टिट्यूशन प्रेज द लॉर्ड अनेक कहिबे बाइबल इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाइबल होची ईश्वर प्रदत्त ईश्वर दैथिबा संविधान। हालेलुया। ए संविधान रे आपण मानक सब प्रकार मौलिक अधिकार विषय लिखा है। आपण मानक निमंते मो पाई प्रभु जेते प्रकार योजना बनैछंती सब योजना प्रभु रखिछंती कि दुखर विषय आज अनेक योजना प्रभु तैयारी करथिबा प्रभु बनैथिबा प्रभु करिथिबा लाभदायक आशीर्वाद रे परिपूर्ण योजना गुड़ाक आज आम पाखरे पहुंची पारु नथिबारु से योजनार आशीर्वाद से योजनार लाभ आमे पूरा पूरा जीवन रे पाई पारु नाहु उपभोग आमे करि पारु नाहु। तेबे मु जेति कहबी एति कथा भितरे रहिछि जे प्रभुंकर जेते योजना रहिछि पहुंचीबा दरकार तार लाभ आमे उठेबार आवश्यक रहिछि। दीटा कथा मु कहबी। प्रथम कथा हैला समस्तंकर पे भंगा हेतिबारु जा भंगा जाइछि समस्तंक पाखरे पहुंचीबार आवश्यक रहिछि। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपण देखिबे लूकास सुसमाचार से जो 9 अध्याय कहतु कि मार्क 8 अध्याय कथा कहतु माथ्यू 14 अध्याय कथा कहतु जहन 6 अध्याय रे 5टा रोटी 2टा माछ कथा आसुछि। 5टा रोटी 2टा माछ प्रभु भांगी देले केते हजार लोग खाइले 5000 माने केवल पुरुष 5000 एमान सादल अनेक स्त्री पिला भी थिले 5000 माने 5000 पुरुष सहित असंख्य माया भूणी माने मध्य पिला माने भी खाइचंती 12 डाला बळी पड़ीछि। तार अर्थ प्रभु जीशु अल्प रोटी केते जन पई भांगीचंती समस्तंकर पई। हालेलुया। से अल्प को नहीं कौन कले अनेकों पई भांगी देले आउ से जा भांगी छंती समस्त पाखरे पहुंचवार आवश्यक रही।
ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ନହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୁରା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, 5ଟା ରୋଟି 2ଟା ମାଛ, ଅଳ୍ପ ରୋଟି ଅଳ୍ପ ମାଛ, ଛୋଟ ଛୋଟ ରୋଟି ଅଳ୍ପ କେତେ ମାଛ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେତେ କଣ ଭାଙ୍ଗିଲେ? ରୋଟି ଗୋଟେ ପିଲା ପାଇଁ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଓଳି ପାଇଁ ଥିଲା, ଗୋଟେ ସମୟ ପାଇଁ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଗୋଟେ ପିଲା ପାଇଁ ଥିଲା, ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ସେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଆଉ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ରୋଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଦେଖି ନେବା, ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଠିକ କଥା, ମାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଥିବାରୁ ସେ ରୋଟି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଯାହା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ସେ ଯାହା ଭାଙ୍ଗିଲେ, କଣ ସେଠିରେ ଲୋକଙ୍କର ଅଭାବ ମୋଚନ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ରହିଛି, ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଯୀଶୁ ଯାହା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଅସଂଖ୍ୟ ଜନତାର ଅଭାବ ମୋଚନ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯାହା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଛି। ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଅସଂଖ୍ୟ ଜନତାର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୋଉ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ କଣ ଥିଲା? ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ଯୀଶୁ ଯାହା ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଆଉ ଯାହା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କଣ ଅଛି? ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ଉତ୍ତର ଅଛି, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଛି, ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅଛି, ସମସ୍ୟାର ପ୍ରତିକାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରିୟ ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ବହୁତ ବାକ୍ୟ ଦେଖାଉ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ସେ ନିଜକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଶିଷ୍ୟମାନେ କଣ କଲେ? ସେ ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ କହିଲେ, ଏ ହଉଛି ମୋର ଶରୀର, ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କଣ କହିଲେ? ଯଦି ପଢିବେ ପ୍ରଥମ 10 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢିବେ, ପୁରା ପଢନ୍ତୁ, ମୁଁ ପଦ ଦେଉନି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ହଉଛି ମୋ ଶରୀର, ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି। କାହାର ଶରୀର? ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର। କାହା ପାଇଁ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି? ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି। ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ କ୍ରୁଶରେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ରୋଟି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଆଉ ସେ ରୋଟିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାଧାନ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅଛି। 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଜହନରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଗତ ଜୀବନ୍ତ ରୋଟି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜହନ ସୁସମାଚାର 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଥିବା ସେ ଜୀବନଦାୟକ ରୋଟି। ସେ ଜାଗାରେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ କଣ ବୋଲି ଉପସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି? କଣ ବୋଲି? ରୋଟି ଭାବରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେମିତିକା ରୋଟି? କୋଉଠୁ ଆସିছে ରୋଟି? ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଛି। କେମିତିକା ରୋଟି? ଜୀବନ୍ତ, ମାନେ ଜୀବନଦାୟକ ରୋଟି, ମାନେ লিভিং ବ୍ରେଡ୍। ଆଇ ଏମ୍ ଦ লিভিং ବ୍ରେଡ୍, ମାନେ I have come from heaven। ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଛି, ଆଉ ମୁଁ ହଉଛି ଜୀବନ୍ତ ରୋଟି। ପ୍ରାନ୍ତରରେ ତୁମେ ଯୋଉ ମାନା ଖାଇଲ, ଆଉ ଅନେକ ମାନା ଭୋଜନ କଲେ କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ମାତ୍ର ଯେ ଏଇ ରୋଟି ଭୋଜନ କରିବ, ସେ କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠି ଆମେ ମୂଳ ରୋଟିକୁ ଦେଖିବା। ଅଳ୍ପ ରୋଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ, ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅଳ୍ପ ରୋଟିକୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ଅଳ୍ପ ରହିବ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଅଳ୍ପ ରହିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ।
ତେବେ ଅଳ୍ପ କଣ ହେବାର ଅଛି, ଅନେକ ହେବାର ଅଛି। ଅଳ୍ପ କଣ ହେବାର ଅଛି, ବେଶୀ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇପାରେ, ମାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଯଦି ବେଶୀ ହଉଛି ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୁରା କରିପାରିବ। ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇଯିବା, ଜନ ସୁସମାଚାର 12:24। ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ବିଷୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟ, ମୋ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଜନ ସୁସମାଚାର ତାର 12:24। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଅହମତିକ ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ପରି ନ ମରେ, ତାହେଲେ ତାହା ଏକମାତ୍ର ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମରେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଫଳ ଫଳେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗହମ ଦାନା ଯଦି ଭୂମିରେ ପଡି ମରିବ ନାହିଁ, କେତେଟା ହେଇଥିବ? ଗୋଟେ ଥିବ। ଆଜି ଅନେକ କେବଳ ଜଣେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନେକଙ୍କ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୁନିଆ ନିଜ ଭିତରେ ସୀମିତ। ଆଜି ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର, ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ କେବଳ ନିଜ ଭିତରେ। ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ, ତାର ଭାବିବା, ତାର କହିବା, ତାର କରିବା ସବୁ କିଛି ତାର ନିଜ ପାଇଁ। ସେ ଏକଲା ଆସେ, ସେ କାହା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଅନେକ କହିବେ ମୋର ପାଇଁ କିଏ ନାହିଁ କି ମୁଁ କାହାର ପାଇଁ ନାହିଁ, ମୁଁ କାହାର ଘରକୁ ଯିବାର ନାହିଁ, ମୋ ଘରକୁ କେହିବାର ନାହିଁ। ଆଇ ଏମ୍ ଏଲୋନ୍, ମାନେ ମୁଁ ଏକଲା, ମୁଇଁ ଜଣେ। ହେଲେ ମୋର ଭାବିବାଟା, ମୋର କହିବାଟା, ମୋର କରିବାଟା ଖାଲି ମୋର ପାଇଁ। ହେଲେ ତୁମେ ଜଣେ କେତେବେଳେ ଥିବ, ଯଦି ତୁମେ ଭୂମିରେ ପଡିବ ନାହିଁ, ଯଦି ତୁମେ ମରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଏକ। ତୁମେ କାହାର କାମରେ ଆଇବ ନାହିଁ, ତୁମେ କାହାର ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ଏକଲା ହେଇଥିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଭଙ୍ଗା ଯିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ବେଶୀ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭଙ୍ଗା ନ ଗଲେ ଆପଣ ଅନେକଙ୍କର ପାଇଁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭଙ୍ଗା ନ ଗଲେ ଆପଣ ଅଧିକ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବେଶୀ ହେବେ ନାହିଁ, ଅଧିକ ହେବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଖାଲି ନିଜ ପାଇଁ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଅନେକଙ୍କର ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ କହିବେ ନିଜେ ଭଲ ଥିଲେ ଦୁନିଆ ଭଲ। ଏରା ହଉଛି ଜାଗତିକ ଡାୟଲଗ ଗୁଡାକ। ଆମେ ଭଲ ଥିଲେ, ନିଜେ ଭଲ ଥିଲେ ଦୁନିଆ ଭଲ। କାହା ଘରକୁ ଯିବାର ନାହିଁ, ମୋର ଘରକୁ ଆଇବାର ନାହିଁ, ମୁଁ କାହାର ସହ ମିଶିବାର ନାହିଁ, କି ମୋ ସହ ମିଶିବାର ନାହିଁ। ତୁମେ ଏକଲା ଅଛ, ତୁମେ କାହାର ପାଇଁ ନାହିଁ, ତୁମର ପାଇଁ କିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମେ ଯଦି ଅନେକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଯଦି ଅନେକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାରଣ ହେବାର ଅଛି, ଯଦି ଅନେକଙ୍କର ହେବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ, ମୁଁ ଏକଲା, ମାତ୍ର ନିଜକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଏ କେତୋଟି ରୋଟି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପହଞ୍ଚୁ, ଅନ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ପୁରା ହଉ। ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବାର ଅଛି, ଯଦି ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ଆପଣ ଏକଲା ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ମାନେ ଅନେକ ହେବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାର ଅର୍ଥ we have to multiply, we have to be multiplied। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁ ଗୁଣିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମତେ ବହୁ ଗୁଣିତ ହେବାର ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ବହୁ ଗୁଣିତ ହେବାର ଅଛି। ଆମେ ଏକଲା ନାହିଁ, ଏ ଏକଲା ମଣିଷ ବେଶୀ ହେବାର ଅଛି। ଆମେ ନିଜେ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ବେଶୀ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ ଭିତରେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କରି ଦୁନିଆକୁ ଯେତିକି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛନ୍ତି, ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେତିକି ପ୍ରଭାବ ପକେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି, ପକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ କେବଳ କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ, ମାନେ ସବୁ ଯୁଗର, ଏ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଯୁଗର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ସେ ରୋଟି ଭାବରେ, ଗୋଟେ ରୋଟି ମାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ମାନେ ଜଣେ ହେଇପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଯଦି ଭଙ୍ଗା ଯିବେ ନାହିଁ, ଯଦି ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବେ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ଯଦି ବହୁ ଗୁଣିତ ହେବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏକଲା, ଆପଣ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ଏକା। ଆପଣ କାର ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେହି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଜିର ସମ୍ବାଦ ହେଲା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏକଲା ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ।
आपण मानक प्रभु गोटे हाथरू आउ गोटे हाथ को नेबा पई चाहुछंती आपण मानक अनेक पाक नेबा पई चाहुछंती आपण मानक मते अनेकंकर आशीर्वाद रो कारण करे चाहुछंती केते बेले संभव जेते बेले आमे भंगा जीवा जेते बेले आमे निज को बहुत करिबा प्रेज द लॉर्ड एठी जो मंजी कथा जीसु प्रभु कहा विषय कहले बीज कथा से निज विषय को अनेक जीसु को खोजुचंती अनेक ग्रीक लोक माने जीसु को देखिया चाहुचंती से समय जीसु प्रभु ए कथा कहउचंती जे सत्य सत्य मु तुम कहउची गहम बीज जदि भूमि रे पड़ी मरिबो नाही से गुटे मात्र हिथिबो जदि भूमि रे पड़ी मरिबो ताहले से प्रचुर फल उत्पन्न करिबा गुटे मंजी बहुत फल उत्पन्न करूची गुटे मंजी बहुत मंजी धरुची हालेलुया प्रिंसिपल कोन गुटे मंजी बहुत फल उत्पन्न प्रिंसिपल कोन थिला प्रथम विषय से मंजी तले पड़िबा पड़िबो द्वितीय विषय से मंजी मरिबा पड़िबो आज अनेक तले पड़बा पई चाहुना अनेक मरिबा पई चाहु नथिबारु एकला केतलो कहबे मुई मले एकला बचले मथ्य काई कि तुम एकला तुम भांगी ही नाओ सत्य कि नहीं गोटे विश्वासी से एकला नहीं प्रेज द लॉर्ड आपन गोटे परिवार ही गला पर तुम एकला कहउछंती कि मंडली हला पर भी एकला कहउछंती कि ताइले आपन पई मते दुख करबा पड़ो आपन एकला नुहंती प्रेज द लॉर्ड प्रभु चाहती नहीं आपन एकला रखिया पई हेले कोन चाहुछंती आपन को भांगी आपन को ठारू अनेक को बाहर करिबा पई आपन को बहुगुणित करिबा पई जो द्वारा आपण अनेक हाथ रे पहुंची पारबे अनेक हेई पारबे अनेक समस्या समाधानकारी हेई पारबे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आई मोर भाई मोर पेट न मरु नहीं जे मोर पेट बंची गल सब मरी गल जानतु मोर पेट बंचले जथे सेमते नहीं प्रेज द लॉर्ड आपण माने मु केवल निजर आशीर्वाद पाई नहीं अनेक आशीर्वाद बंचबार अछि जदि अनेक हेबार अछि मते प्रभु भांगवा पड़बो केते बेले मते तळे खसबा पड़बो मते तळकु हेबा को पड़बो प्रेज द लॉर्ड अनेक समय रे आमी निजको तळकु खसाइबा पई रेडी नहीं आमी भांगबा पई रेडी नाहु आमी जानिछु थरे यीशु प्रभु कहि दैथिले जे पितर प्रश्न कले प्रभु आमे सबु छाड़ी तुम पचर आसीछु पुरस्कार कौन कौन मिलबो आमर परिवार घर द्वार आमर वृत्ति सबु छाड़ी तुम पचर आसिलु प्रभु तार परिवर्ते कौन मिलिबो प्रभु कहले जेते प्रभुंकर राज्य आसीबो नूतन सृष्टि हो सेते बेले तुमे 12 जन 12टा सिंहासन रे बसी जाकब वंश तुम राजत्व करिवो हालेलुया ए गुण रे माने ए दुनिया रे सतगुण पाऊ पाऊ तुमे आरो दुनिया रे मध्य मनुष्य पुत्रंक सहित बसी तुमे शासन करिवो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ते प्रभु कोन कहले तुमे आरो दुनिया रे मध्य तुमे शासन करिवो शिष्य मानकर मन भीतर चिंता पळेला जे वर्तमान सेतकी यथेष्ट नहीं जीशुंकर सहित शासन यथेष्ट नहीं जीशुंकर दी साइड रे किए के बसिबो आगो सीट रिजर्वेशन करिबा जहन जाकब दुई भाई जीशुंकर माउसी पुओ ए माने धीरे मां को कहि देले मां से तो तोर पुत्रा तू जाई टिके तांको कहि दे आमे दुई भाई जीशुंकर दुई साइड रे बसिबो मां सीट रिजर्वेशन जीशु पहुंची गला कोन कहला अच्छा आपण जेते बेले राज्य करिवे सेते बेले मोर दीटा पु आपन दी साइड रे बसिबे ते जीशु कहिले दी जणडा कहिले अच्छा तुमे मोर पान पात्र तुमे मोर सहित मोर पान पात्र पान करि पारिबो राजी गले दुई साइड रे बसवार छि बोले आमे रेडी अछु कहले पिता जे मान को पाई से दीटा स्थान रेडी करछंती से मानकर पाई सेटा पितांकर अधिकार विषय मोर अधिकार विषय नहीं कहि देले प्रेज द लॉर्ड देखन तो धीरे धीरे शिष्य मानकर मन भितरे कोन पळेला अभिमान पळे आसेला सेने कहले स्वर्ग राज्य के श्रेष्ठ हो पितर कहले मु चे प्रधान शिष्य मुया कहले जॉन जाको कहले आमे माउसी पु आमे मन हेबु शेषरे प्रभु बोली पड़ी कहले तुमे माने पुनर्बार फेरी सान पिला परि न हेले स्वर्ग रे कोन हेबो से कथा नहीं स्वर्ग रे प्रवेश करि पारिबो नहीं सान पिला परि न हेले
बहुत बड़ कथा तुम्हें ओलाओ तुम बेसी ऊपर चढ़ी गल तलू टे गला पुनर्बार फेरी 18 अध्याय पढ़ंतु 19 अध्याय पढ़ंतु मात्र पुनर्बार फेरी सान शिशु पर न हेले तार अर्थ तुम तलको होला तुम्हें फेर अनेक समय भाई बहन माने अनेक प्रभु दास मान भितर आमर पाल मान भितर बेले बेले घमंड आसी जाए आम इगो मेंटेन कर आम अभिमान हो जाइए आम दाम्भिक हो जाइए अनेक विश्वासी मान कौन जाती से गर्वी हो जाते ठीक है तलको ओह्लैवा इच्छा करती नहीं मात्र प्रभु कहले unless a grain of wheat falls into the ground जदि गोटे गहम दाँ तले जदि पड़ब ना ताले मरबनी प्रथम पड़ार अच्छी तार अर्थ जड़े निजक शून्य करार जड़े नम्र हवा पड़ो जड़े टे तलकू आवाक पड़ो से यीशु प्रभु कौन कले शिष्य मान पाद धोईदेवाई समग्र सृष्टिर स्रष्टा ईश्वर पुत्र हेले से पानी धरी शिष्य मान पाद धोई दौरान एवं गामुछारे पाद पोछि दौरान आउ शिक्षा दौरान मु तुम गुरु है जदि एमती करुछि ताल तुमे मते परस्पर प्रति करो प्रेज द लॉर्ड तार अर्थ घमंड पई स्थान नहीं हालेलुया तुमे तले पड़ो तुमे तलको ओह्लाओ तुम नम्र हुओ तापर कौन निजक तुमे भांगो जे मरिब नहीं बहुगुणित हब नहीं आमे प्रभु चाँद भांगिबा पई आमको मारिदेवा पई नहीं आमको भांगुछंती कौन पई तुमे तुमे जो भंगा जीव ना एकला ही आ तुमे एकला अनेक आशीर्वाद कारण ही पारिब नहीं तुमे अन्य मान पाखक जीवार अच्छी रही जालो हालेलुया देखंतु प्रभु जो रोटी भांगी देले 5000 अधिक थिले जणे मध्य बलि माने जणे मध्य बाद पड़ी नांती से रोटी समस्त पाखरे पहुंची समस्ते परित्र भोजन कले जेते चाहिए सेते खाइले 12 बलि पड़ला प्रभु जा भांगी चंती यथेष्ट आउ यथेष्ट अधिक भांगी चंती आपण मान को मते मते प्रभु भांगबा पई चाहउचंती केते यथेष्ट रु अधिक भांगबा चाहउ जुदारा कि आपणक संस्पर्श जेते आसीबे आपण जेते कोन संस्पर्श जिबे समस्ते आपणकर देई मो देई आशीर्वाद पाई परिबे ए दुनिया रे निजर आशीर्वाद पाई बंचवार बड़ कथा नहीं आमे माने अन्य मानकर आशीर्वाद पाई बंचवार आवश्यक रहिछि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ख्रिस्टियन से निज पाई बंचे नहीं जदि बंचे से अन्य मानकर पाई बंचे मु अनेक थर कही आपण ए मेडिकल दुनिया मेडिकल कथा कहतु आपण रेड क्रॉस कथा कहतु आपण हॉस्पिटल कथा कहतु आपण स्कूल कले यूनिवर्सिटी कथा कहतु क्यों मैंने आरंभ कले मिशनरीज माने प्रेज द लॉर्ड चिंता नहीं परवर्ती समय सरकार हाथ को नहीं गले मना नहीं मात्र मिशनरीज प्रभुंकर दास माने सेवा पाई एगुड़क आरंभ कले हालेलुया आज तार लाभ आमर देशर आगो धाड़ीर नेता मान पाइछंती के कहि पारिबो आम देशर आगो धाड़ी नेता माने प्रथम रे तार बेनिफिट उठाई मिशनरी स्कूल में पाठ पढ़ी नहीं बेलूर गोटे ख्रिस्टियन मेडिकल कॉलेज 80% आम अन ख्रिस्टियन भाई बहन लाभ पाँच नहीं आपंकर आलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड एग्रीकल्चर तांकर वाइस चांसलर विरुद्ध रे केते कोन चली कि जाहु मु आमर सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देवी तांको विरुद्ध सब अभियोग से खंडन करिसंती हालेलुया सेटा गोटे साइंस एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अनेक वर्ष अच्छी भारत उपर गभीर प्रभाव पकई अच्छा तार प्रिंसिपल को स्वप्न देखते ए 5टा रोटी 2टा माछ भांगी जीशु केमती असंख्य जनता खुआई ए स्वप्न देखी से कॉलेज से आरंभ करथिले हालेलुया से जो यूनिवर्सिटी रो प्रतिष्ठाता जी से कु स्वप्न को लेकर आरंभ कले जीशु प्रभु 5टा रोटी 2टा माछ समस्त भांगी देले तेबे आमर भारत एते विराट देश तेबे ए देश रे चाष बास जदि अधिक हेबार अछि ताहले से कौन कले से यूनिवर्सिटी से आरंभ कले आलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड एग्रीकल्चर जो कॉलेज रे आमर थियोलॉजिकल डिग्री गुडा मते सान दउछंती
मु तांकर सभा मु अटेंड करछि से मान हैदराबाद रे तेबे देखले जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट माने 5टा रोटी 2टा माछरे असंख्य जनता को से तृप्त कले तेबे मु ताको आउर एठी प्रैक्टिकल कर देखैबी से आरंभ कले आउ से यूनिवर्सिटी द्वारा भारत यथेष्ट लाभ पाई मात्र धर्मीय मनोभाव नहीं आक्रमण से कराउछि मात्र लाभ उठे सारी हालेलुया हालेलुया आ ए लोक माने निज को भांगले ते भाई भणी माने आमे निज पाई नहीं आमे प्रभुंकर पाई अन्य मान पाई जन प्रभु हाथ अछंती प्रभु से माननकु असंख्य जनता पाई भांगुछंती तले पड़वा लोक माने प्रभु हाथ को आसीबा लोक मरिबा लोक माने भंगा जीवा लोक हालेलुया देखंतु 5टा रोटी सब पाखरे पहुंची पारबो नहीं तेबे ताको भंगा जीवा दरकार बहु गुण थवा दरकार आज आपण माने आ मु भंगा जीवा दरकार के भांगिबे मु भांगले हेबो नहीं आपण भांगले हेबो नहीं जीसु भांगबा पड़बो आमे नम्र हबा पड़बो आमे निजक शून्य करिया पड़िबो जीसु जदि भांगिबे आपण माने जागतिक भाव रे मध्य गुड़ाई विषय आशीर्वाद पात्र ही परिबे हालेलुया एरा खाली आत्मिक क्षेत्र कथा नहीं खाली चर्च भीतर कथा कहू नहीं आपण जागतिक भाव रे मध्य अनेक प्रभुंकर महान दास माने महान दास बोली कहले मुई पास्टर पचार कथा कहू नहीं अनेक साइंटिस्ट माने आपण आइजाक न्यूटन कथा कहंतु कि अनेक बड़ बड़ लोकर कथा मु पढ़ी जे मान दुनिया पई बहुत बड़ बड़ आशीर्वाद रो कारण से माने तांकर अनुकरण करी अनेक वैज्ञानिक बाहरी चंती हालेलुया प्रभु से मान को भांगी देले बल बल विश्वासी मान सब थिले ते आज आपण मान को मते प्रभु भांगी बहुगुणित करी हमको एकला न रखी अनेक पाखरे पहुंचेबा पई चाहउचंती हालेलुया ते आमे कोन करबा प्रभु को हाथ रे धरा न पड़ले प्रभु हाथ भांगीबो नहीं आमे बहुगुणी थबा नहीं जदि बहुगुणी थबा नहीं आपण मु एकला लोक आमे कार आशीर्वाद को आसी पारो नहीं कार काम का जदि कहउछंती मुई तार काम रे जीवी नहीं आपण एकला का आपण एकला रहंतु नहीं प्रभु आपण को भांगंतु भांगबा पई ता हाथ काम नेबा दरकार रहिछि प्रेज द लॉर्ड शेष कथा मु कहबा पई चाहूछि वर्तमान जीसु प्रभु जा भांगी दिले से निजे निजे बांटी दे नांती बर्तमान जा भांगले का हाथ रे पहुंची जाइछि शिष्य मान हाथ रे पहुंची गला से जा भांगिले बांटीबा पई शिष्य मान को देले जीसु भांगी देले जीसु बहुगुणित कले मात्र निजे बांटी न देई से शिष्य मान को देले वर्तमान रोटी का हाथ रे अछि शिष्य मान हाथ रे अछि आज दुखर विषय सुसमाचार आज अनेक विश्वास पहुंची आउ सेतकी रे रही गला आउ सुसमाचार आगो को बढ़ी पारु नहीं कारण आमे धरी की रही गलु आमे ताको स्टैग्नेशन बोली कहू आमे कोन हला शिष्य मान को पाखरे जीसु रोटी देले तुमे खाई सारी दे बोलले तुमे जो रोटी पाइछो तुम हाथ जो रोटी रही केवल तुम पाई नहीं अन्य मान पाखते पहुंचाई दियो कारण तुम हाथ जो रोटी अच्छी से रोटी रे अन्य मान आवश्यकता अन्य मान समाधान अन्य मान उत्तर अच्छी तुम्हें धरी बस नहीं जीसु जा भांगी देइचंती तुम हाथ रे आसीची विश्वासी मान हाथ रे जीसु भांगी रोटी अच्छी जीसु अछंती विश्वासी हाथ रे हालेलुया आज अनेक आशीर्वाद विश्वासी हाथ रे अच्छी प्रभु कहउछंती तुम हाथ रे मो रोटी देइछि अन्य मान को देबा पाई तुम हाथ रे अन्य मान को समस्या समाधान अच्छी अन्यर प्रश्न उत्तर अच्छी अन्यर संदेह मोचन अच्छी अन्य समस्या समाधान अच्छी तुम्हें धरिच एबे कौन कर ताकू पास करी दियो कलस्य 4:17 पद पाउलो जेते चिठी लिखुचंती से चिठी सर्कुलेट होतिला हालेलुया जो चिठी माने से कलसी मन लिखले से कहउछंती ए चिठी तुम्हें पढ़ो लाउ दियो जो चिठी तुम्हें आउतर पढ़ो तार अर्थ ए चिठी सबु मंडली को छिबो हालेलुया ए चिठी समस्ते पढ़िबा पड़िबो चिठी रखी दियो नहीं तुम्हें जो चिठी पढ़िबो चिठी कॉपी करो चिठी लिखि नियो आउ से चिठी अन्य मंडल पठाओ से माने पढ़ंतु आउ से चिठी अन्य मंडल पठाई दियंतु प्रेज द लॉर्ड ते वर्तमान कोन चिठी प्रत्येक मंडली बुलिबो कारण से चिठी रे केवल गुटे मंडली रे कथा नहीं से चिठी रे सबु मंडली आवश्यक थिबारु प्रत्येक मंडली पढ़िबा दरकार
ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଯୋଉ ଚିଠି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି, କେବଳ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ପାଖରେ କିଏ ପହଞ୍ଚାଇବ? ସରକାର ଯେତେ ବଡ ବଡ ଯୋଜନା ବନେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ନାହିଁ, ତାର ବେନିଫିଟ ଲୋକ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ ବଡ ଯୋଜନା ଆସି କାହାଠି ଅଟକି ଯାଇଛି? ଆଜି ଆମର ମଣ୍ଡଳୀର ଏ କିଙ୍ଗ ଚର୍ଚ୍ଚର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଅଟକି ଯାଇଛି, ଆଉ ଯାଉନାହିଁ ବାହାରକୁ। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିଲେ ଆଜ୍ଞା ମତେ ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ମତେ କି ଦରକାର, ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନର୍କ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୋର ସେଥିରେ ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, ମୁଇଁ ଗଲେ ହେଲା। ଏ ଧାରଣା ଆଜି ଅନେକ ବସିଛୁ ନାଇଁ କି? ଗୋଟେ କଥା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଠି ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଅଛୁ, ଆମର ପାଖରେ ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚିଛି। ସୁସମାଚାର ସାର୍ବଜନୀନ, କାରଣ ଯୋଉ ରୋଟି ଭଙ୍ଗା ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସୁସମାଚାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ସୁସମାଚାର ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମର ହାତରେ ପହଞ୍ଚି କହୁଛନ୍ତି। ମାର୍କ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବେ, ଯୀଶୁ କହିଲେ ମତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ମତେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ପିତା ପଠେଇଛନ୍ତି। ମତେ ତୁମେ ଧରି ରଖ ନାହିଁ, ମତେ ଅନ୍ୟ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମତେ ତୁମେ ଧରି ରଖ ନାହିଁ, ମତେ ଅନ୍ୟ ପାଖକୁ ନେଇଯାଅ, କାରଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସେମାନେ ମତେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ହେ ପିତର ଯୋଉ ଯାକୁ ବାନ୍ଧିରିବ, ଯୋଉ ରୋଟି ତୁମକୁ ଦେଲି, ଏଇଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇନାହିଁ, କେବଳ ଏ ରୋଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଥିବାରୁ ତୁମେ ଧରି ବସ ନାହିଁ, ତୁମେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଯାଅ ନାହିଁ। ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରେ ଜୀବନ ସାରି ଦିଅ ନାହିଁ, ତୁମର ଘରେ ତୁମର ଜୀବନ ସାରି ଦିଅ ନାହିଁ। ତୁମେ ଖାଲି ତୁମ ରୋଷେଇ ଘର ଲୋକ ନାହିଁ, ଖାଲି ତୁମେ ନିଜର ଘର ଲୋକ ନାହିଁ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର, ତୁମେ ଦୁନିଆର, ତୁମେ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ହେଇଥିବାରୁ ତୁମର ହାତରେ ପ୍ରଭୁ ରୋଟି ଧରେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ କଣ କର? ତୁମେ ପାସ୍ କରିଦିଅ, ରଖିଦିଅ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ତୁମର ପାଖରେ ଅନ୍ୟର ସମାଧାନ ଅଛି, ଅନ୍ୟର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅଛି, ଅନ୍ୟର ସମସ୍ୟାର ପ୍ରତିକାର ତୁମ ହାତରେ ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ତୁମର ହାତରେ ଯାହା ଦିଆହେଇଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଥିବାରୁ ତୁମେ ଧରି ବସ ନାହିଁ। ତୁମେ କଣ କର? ତାକୁ ଦେଇଦିଅ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ। ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ରହିଛି। ଆଉ ପଢିବା ପାଇଁ କୋଉ ନାହିଁ। ରାଜାବଳୀ ପୁସ୍ତକ ଯଦି ପଢିବେ, ଏରା ବୋଧେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 2 ଅଧ୍ୟାୟ କଥା, ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ 2 ଅଧ୍ୟାୟ। ଦେଶରେ ଶତ୍ରୁ ଜେରୁସାଲେମ ଚାରିପଟେ ଘେରି ପକାଇଲା, ଗୋଡବନ୍ଦୀ କଲା। ଯେତେ ମାସ ଗୋଡବନ୍ଦୀ କଲା, ଚଳିବା ପାଇଁ ପାଣି ଅଛି, ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ମାତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ସରିଗଲା। ଶତ୍ରୁର ଚାଲ ହେଲା, ଏମାନଙ୍କୁ ଚାରିପଟେ ଘେରି ପକାଇଲେ। ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା ପରେ ନିଜେ ନିଜେ ଆସି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟପେୟ ସରିଗଲା, ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାଟିକରି ଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିବେ ଭୟଙ୍କର ସମୟ ଆସିଗଲା। ସେତେବେଳେ କେତେ ଜଣ କୁଷ୍ଠୀ କଣ କଲେ? ଚାଲରେ, ଆମେ ନଗର ଭିତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମରିହେବ, ବାହାରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ମରିହେବ। ଯଦି ସେମାନେ ଦୟା କରିବେ, ରକ୍ଷା କଲେ ଭଲ କଥା, ନା ସେଠି ମରିବା, ଏଠି ଭୋକରେ ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଶତ୍ରୁ ପାଖରେ ମରିବା। କେତେ ଜଣ କୁଷ୍ଠୀ, ଏ ବଡ ରୋଗୀ ମାନେ, ଲେପରୋସି ମାନେ କଣ କଲେ? ବାହାରକୁ ଗଲେ। ବାହାରେ ଶତ୍ରୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ? ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଅନେକ ଘୋଡା ମାନଙ୍କ, ରଥ ମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣେଇ ଶତ୍ରୁକୁ ତୋଡିଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶତ୍ରୁ ମାନେ କଣ କଲେ? ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପେୟ, ସୁନା ରୂପା ସବୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଈଶ୍ୱର ଯୋଉ ଭୟ ଦେଖେଇଲେ, ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଶୁଣେଇଲେ, ସେ ଭୟରେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଷ୍ଠୀ ସବୁ ପାଇଲେ, ଖାଦ୍ୟ ପାଇଲେ, ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଲୁଚେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି। ନିଜେ ଖାଇବାର ଲୁଚେଇକି ରଖିବା ଧନ୍ଦାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କୁଷ୍ଠୀ ମନ ଚିନ୍ତା ଆସିଗଲା, ଭାଇମାନେ, ଆମେ ତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରୋଟିର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲୁ, ଖାଉଛୁ ପିଉଛୁ, ଲୁଚେଇ ବି ରଖିଲୁ, ମାତ୍ର ପାହାନ୍ତିଆ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଏଇ ଖବର ରାଜାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଦଣ୍ଡ ହବ। ଆମେ ନିଜେ ଖାଇ ବଞ୍ଚିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପାହାନ୍ତିଆ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଖବର ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବା। ଯାହା ହଉ, କୁଷ୍ଠୀ ମାନ ଭିତରେ ଯୋଉ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଆଇଲା, ରାଜାଙ୍କ ଖବର ଦେଇଦେଲେ। ରାଜା ଲୋକ ପଠେଇ ନଗର ଭିତରେ ମରିବା ପାଇଁ ବସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ କହିଲେ, ଯଦି ଟାଇମରେ ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି।
সেটা গোটে ইমর্জেন্সি সিচুएशन গোटे जरूरीकालीन समय खबर पहुंचाई देले नगरवासी रक्षा पाईगले आज आपण हाथ रोटी अच्छी जीशु रूप रोटी सुसमाचार रोटी आपण मान रोटी भाव प्रभु भांगी अपेक्षा कर तुम्हें माने कौन कर तुम सांग साथी पाख रोटी टे पहुंचाई दियो तुम पड़ोसी टे पहुंचाई दियो तुम लोक टे पहुंचाई दियो कारण से रोटी रे खाली तुमर नहीं तुम सांग साथी मान रही हालेलुया हालेलुया लास्ट कथा कहीदेवी आमे सब फुटबॉल खेलवा जानीचु जानी कि फुटबॉल खेली नथिले मध्य फुटबॉल खेल आम देखीचु रेजल चिंता नहीं आम स्कूल रे पढ़ला बेलू माने खेलुथिलु फुटबॉल हो वॉलीबॉल हो एमती कतर खेल अच्छी दीटा दल लोग खेलते नहीं से जाऊ गुटे बॉल मान से बॉल समस्त हाथ को जाए आ विशेष कर फुटबॉल खेल रे जड़े जदि बॉल धरी बसब बोले से बॉल माने गोल रे पहुंचबो नहीं कौन करिवो ता पाखरे जो बॉल आइबो से बॉल आउ जन को पास देबाक पड़ो से कौन करिवो आउ जन को पास देबाक पड़ो एमती पास दे दे से गोलकी पोस्ट पर्यंत न गले कौन करि पारबे नहीं से गोल मारी पारिबे नहीं तार अर्थ 11 जन खेलिबे मात्र जने आउ जन को पास देबाक पड़ो सुसमाचार गोटे बॉल भलिया आमे जने आउ जन को पास दी खेलबार अछि कारण अन्य पाखरे पहुंचबा दरकार एटा को टीम मिनिस्ट्री एटा हालेलुया एटा गोटे पास्टर रो सेवा नहीं एटा ध्यान दियंतु एटा खाली गोटे पास्टर रो सेवा एटा गोटे प्रचारक रो सेवा नहीं गोटे मंडली अछि माने आमे होतो टीम आमे गो टीम किंग्स चर्च गो टीम प्रेज द लॉर्ड एटी आमे जेते अछु सुसमाचार सेवा रे आमे पार्टनरशिप करूछु आमे गो टीम आमे पास दी खेलवार आवश्यक रही प्रेज द लॉर्ड ते प्रभु को धन्यवाद हो वर्तमान रोटी आमर हाथ को आसीगला बॉल आसीगला माने आमर पाखरे गोटे दायित्व प्रभु दउछंती ए दायित्व मनीष दे ना ए दायित्व पास्टर दे ना ए दायित्व दीकन दे ना ए दायित्व प्रभु दे रोटी भांगी जीसु शिष्य मान निजे देले जदि रोटी आसुची माने रोटी सहित गोटे दायित्व आसुची आउ से रोटी सहित गोटे सेवा गोटे आसुची गोटे दायित्व गोटे सेवा नहीं आसुची हालेलुया सुसमाचार पहुंचला माने आपण पाखर दायित्व गोटे पहुंची गला आउ से दायित्व कौन से पास्टर प्रचार को देइथवा दायित्व नहीं स्वयं जे रोटी भांगी चंती से दायित्व से देई चंती आउ से दायित्व होची गोटे सेवा आउ सेवा करबा गोटे सौभाग्यर विषय प्रेज द लॉर्ड तेमो मोर प्रचारक होइतिबारु गोटे पास्टर होइतिबारु मुई केबे मध्य मुई लज्जित नहीं काहे कि प्रभु केते बड़ सेवा मते तुमे देइछो हालेलुया पास्टर हेबाटा प्रचारक हेबा तुमर साखी हेबा साधारण कथा नहीं एरा गोटे सौभाग्यर विषय हालेलुया जड़े प्रभुंकर महान दास कथा तांको कहला गोटे देश राजदूत हबा पई तांको टंका जचाला एतकी टंका तुम पई मासिक से कहले क्षमा करिवे मु राजदूत ही परिबे नहीं आउ थर कहला आपनकर योग्यता अछि माने यू आर हाईली क्वालिफाइड टू बी ए एम्बेसडर आपन एम्बेसडर पई आउ बहुत क्वालिफाइड अछंती आम देश में हुंतु से कहले क्षमा करे हेबी नहीं अनेक थर बुझाले कहले कोन पैसा कमी गला कि नहीं पैसा ठीक अछि आपण प्रथम रे ठीक अछि एल काई हेबे नहीं मो जीसुंक राजदूत प्रेज द लॉर्ड मु सारा दुनिया पई मो जीसुंक राजदूत मु गुटे देश राजदूत बा पई चाहे नहीं प्रेज द लॉर्ड देखन तो तांकर मनोभाव मात्र आज हम अनेक कोन करबू पदे जीसुंकर कथा कहबा पई हमको लाज माडी आस्तबो मुई आम निज लोक आगे मुई प्रभु लोक लाज माडी आस्तबो नहीं आपण जो रोटी आपण धरी चंती प्रभु देई चंती आपण को दायित्व आसीची गोटे सेवा पाई चंती आपण से सेवा अन्य को दियंतु प्रेज द लॉर्ड तेबे पाउल आदेश दउचंती आज्ञा दउचंती प्रभु जीसु आज्ञा देखौचंती अन्य मान मध्य पढ़ंतु तुमे पढ़ी अन्य मान पढ़ंतु अन्य को पढ़िबा पई तुमे दियो हालेलुया तुमे जहा पढ़िलो सेतिर अन्य मानकर विषय थिबारु अन्य मान मते पढ़िबार अछि एटा गोटे खोला चिठी तुम हाथ में देइछि आजि काली भी चली पूर्व काल मध्य माने पोस्टल डिपार्टमेंट रे गोटे दूत रनर गोटे आउ गोटे रनर पहुंचला परे से आउ अन्य जन पाखरे पहुंची से
ତାକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ସେଇଟା କରୁଛନ୍ତି ତୁମ ପାଖରେ। ଆମେ ରନର ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଇଛୁ, ସେଟା ଆହୁରି କାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତେବେ କଣ ହବ? ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ପାଇବେ, ଏ ରୋଟି ଖାଇବେ, ଏ ରୋଟିର ମାନେ ଏ ରୋଟିର ସମାଧାନ ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଅନେକଙ୍କର ସମାଧାନ, ଅନେକ ଆପଣ ଉତ୍ତର, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସେ ସେବା ରହିଛି। ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର, ମତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ମୋର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି, ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି, ମୋ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି, ମୋର ସାହି ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି। ଆଉ ତୁମେ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛ, ତୁମେ ଯୋଉ ସେବା ଦେଇଛ, ଏଇଟା ମୋର ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁ ମୋ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି। ମୁଁ ପାଷ୍ଟର ହେଇଥିବାରୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ପ୍ରଚାରକ ହେଇଥିବାର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମ ଲୋକ ହେଇଥିବାରୁ ମତେ ତୁମେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ପୁରା କରେ। ଦାୟିତ୍ୱ ପୁରା ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା ଦଉନାହୁଁ, ଆମେ ରୋଟି ଲୋକ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରୁନାହୁଁ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମର ହାତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି, ଆମେ ଏକଲା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇପାରବା, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ପାରବା। ଆଉ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚୁଛି ମାନେ ସେ ସାର୍ବଜନୀନ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସୁ ଆମର ସେବାକୁ ଆମେ ବଢେଇ ଦେବା। ଯେତେବେଳେ ଆମର ହାତ ଅନ୍ୟ ଆଡକୁ ପହଞ୍ଚିବ, ଆମର ସେବା ବଢିବ। ତେବେ ପ୍ରଭୁକୁ ତ ବିଶ୍ୱାସ କଲି, ମୋର ପାଇଁ ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ, ମୋର ଆଉ କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ। ଟେନସନ କଣ? ତୁମର ହାତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି, ଯୋଉ ବିଷୟ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସମାଧାନ ଅଛି। ଆଉ ଯୀଶୁ ତୁମକୁ ଧରେଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ଏ ସୁସମାଚାରକୁ ନେଇ ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ଯିବା, ମଣ୍ଡଳୀ ଠିଆ ହବ, ସଫଳ ଆମେ ହେବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରି କେତେବେଳେ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା। ଆସୁ ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସେବା ମନେ କରି ଆମେ ତାକୁ ଆଗେଇ ନେବା, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।